So, gagawin natin yung trending. Alam mo na kung ano sasabing word. Hindi. Okay. Indifferent emotions ng I love you. Okay. Ready? Ba't I love you? Eh, yun yung request eh. Ano lang yun, Bilisan di mo ba? na. Okay, I love Talaga you. lang yan, di ba? Talaga? Hindi. Iba-iba. Ano ka ba? Ano creativity yun? Okay. Ang una muna ay supportive na I love you. I love you. Supportive yan? Oo. Bilisan mo, paano yun sa'yo? I love you. Supportive yun? Oo. Okay. I love you na angry. Ikaw? I love you. Ako na? Mm-mm. I love you. Hindi ka naman galit eh. Lagi lang ako ganun tayo. Bakit? Hindi yan totoo. Yung totoong galit mo. Kaya nga. Hindi ka naman galit nun eh. I love you. Ano ba yan? Ang pangit. Lagi naman ang ganda. Okay. I love you na disappointed. I love you. I love you. Parang iisa. Yes. Isa Ano ba lang. yan? Wala akong papala. Isa lang. Pangit. Yes, Okay. pangit. I love you na malungkot. Sige. I love you. Ako na? I love you. Ang pangit. Huwag kang umiti. Sige, malungkot ka. I love you. I love you. Ngumingiti ka eh. Yun talaga ako eh. Okay. I love you naman na flirty. Okay. I love you. Ako na? Oo. Paano? love you. Sige. Yan na yung flirt mo? Yes. Ay, naku, walang kwenta. Wala talaga. Pangit.